this event. I invite Habiba to present a naat. Let's welcome her warmly. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. लब पे ज़िक्र खुदा हो अगर हर घड़ी, फिर इबादत की लाज़त का क्या पूछना। फ़िक्र उम्मत हो दिल में अगर हर घड़ी, फिर सआदत की लाज़त का क्या पूछना। लब पे ज़िक्र खुदा हो अगर हर घड़ी, फिर इबादत की लाज़त का क्या पूछना। फ़िक्र उम्मत हो दिल में अगर हर घड़ी, फिर सआदत की लाज़त का क्या पूछना। हम तिलावत करें रब के कुरान की, और वज़ाहत करें रब के अहकाम की। हम तिलावत करें रब के कुरान की, और वज़ाहत करें रब के कुरान की। ऐसी फिक्रों में खो जाए इंसान सब, फिर हिदायत की लाज़त का क्या पूछना। लब पे ज़िक्र खुदा हो अगर हर घड़ी, फिर इबादत की लाज़त का क्या पूछना। फ़िक्र उम्मत हो दिल में अगर हर घड़ी, फिर सआदत की लाज़त का क्या पूछना। एक अल्लाह की हम इबादत करें, और असनाम की हम निफारत करें। एक अल्लाह की हम इबादत करें, और असनाम की हम निफारत करें। दिल से कर लें पसंद प्यारे इस्लाम को, फिर अशाअत की लाज़त का क्या पूछना। लब पे ज़िक्र खुदा हो अगर हर घड़ी, फिर इबादत की लाज़त का क्या पूछना। फ़िक्र उम्मत हो दिल में अगर हर घड़ी, फिर सआदत की लाज़त का क्या पूछना। जान कुर्बान करूं ऐ नबी आप पर, है तमन्ना मेरी ऐ नबी मुख्तसर। जान कुर्बान करूं ऐ नबी आप पर, है तमन्ना मेरी ऐ नबी मुख्तसर। आपकी हो शफाअत में मेरा शुमर, फिर फराहत की लाज़त का क्या पूछना। लब पे ज़िक्र खुदा हो अगर हर घड़ी, फिर इबादत की लाज़त का क्या पूछना। फ़िक्र उम्मत हो दिल में अगर हर घड़ी, फिर सआदत की लाज़त का क्या पूछना। कोई अमरीका जाए, कोई अफ्रीका, कोई यूरोप में और कोई बरतानिया। कोई अमरीका जाए, कोई अफ्रीका, कोई यूरोप में और कोई बरतानिया। हो सफ़र मेरा मक्का मदीना खुदा, फिर ज़ियारत की लाज़त
دوستوں ایک نصیحت میری سن لو تم، کرتے الفت محمد نبی سے ہو تم۔ دوستوں ایک نصیحت میری سن لو تم، کرتے الفت محمد نبی سے ہو تم۔ داڑھی سے چہرہ اپنا سجا لینا تم، پھر بشاشت کی لذت کا کیا پوچھنا۔ لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی، پھر عبادت کی لذت کا کیا پوچھنا۔ فکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی، پھر سعادت کی لذت کا کیا پوچھنا۔ نعت آقا کو لکھنا محمد صدا، سیرت مصطفیٰ کو سنا تو صدا۔ نعت آقا کو لکھنا محمد صدا، سیرت مصطفیٰ کو سنا تو صدا۔ راضی ہو جائے ہم سے خدا اور نبی، پھر قرابت کی لذت کا کیا پوچھنا۔ لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی، پھر عبادت کی لذت کا کیا پوچھنا۔ فکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی، پھر سعادت کی لذت کا کیا پوچھنا۔ لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی، پھر عبادت کی لذت کا کیا پوچھنا۔ فکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی، پھر سعادت کی لذت کا کیا پوچھنا۔ پھر سعادت کی لذت کا کیا پوچھنا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مہمان کرام، عزیز ساتھیوں، اب میں آپ حضرات کے سامنے اردو پاک کا پروگرام شروع کرنا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عصری تعلیم کے فوائد اور نقصانات کے عنوان پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے میں کلثوم کی گروپ کو دعوت دیتی ہوں، وہ آئیں اور اپنا ڈیبیٹ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے اس ٹاپک کو لے کر ڈیبیٹ کرنے والے ہیں کہ ایک انسان کو کامیاب اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اسے سب سے زیادہ کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں اپنے ساتھیوں سے ان کے خیالات کو معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ اس بارے میں کن کے کیا خیالات ہیں، وہ کھل کر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو چلیے آج کا ڈیبیٹ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں عفیفہ بہن سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ اجی بہن، میرا خیال ہے کہ ایک انسان کو اپنے ملک کا باعزت شہری بننے کے لیے اور اپنے سماج کو بہتر بنانے کے لیے ایجوکیشن یعنی دنیاوی تعلیم کی بے انتہا ضرورت ہے۔ دنیاوی تعلیم کے بغیر نہ وہ اپنے ملک میں ایک عزت والی زندگی گزار سکتا ہے، نہ وہ اپنے قوم کو ترقی دے سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، امریکہ میں یہودیوں کی تعداد 3 سے 4% ہے، لیکن امریکہ میں جتنے بھی اہم عہدے ہیں ان میں 60% عہدوں پر یہودیوں کا قبضہ ہے۔ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، بینکنگ سسٹم خود یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، بڑے بڑے بزنس ان کے ہاتھ میں ہے، جس کی وجہ صرف تعلیم ہے۔ دنیا میں جتنے بھی نوبل پرائز ملے ہیں ان میں اکثر یہودیوں کو ملے ہیں، وجہ تعلیم ہے۔ آپ ہمارے ملک کا حال دیکھیں،
यहाँ ब्राह्मणों की आबादी, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में जो बड़े बड़े पोस्ट हैं उनमें तकरीबन 65% ब्राह्मण है। 65% ब्राह्मण है। मुल्क में चाहे किसी की भी हुकूमत आ जाए, उसको कंट्रोल करने का दिमाग सिर्फ ब्राह्मणों का है। ये उनकी मेहनत और तालीम का नतीजा है। अच्छा, एक दूसरी बात, हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ मुख्तलिफ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे बीमार हो तो इलाज की ज़रूरत, फैक्ट्री घर बनाना हो तो सिविल इंजीनियर की ज़रूरत। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी के लिए ब्यूरोक्रेट्स का होना और फिर लोगों की आपसी मामलात हल करने के लिए लॉयर्स बनना वगैरह। ये सब ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंसान को मॉडर्न एजुकेशन की डिग्रियाँ हासिल करना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, लॉयर की डिग्री, टीचर की डिग्री वगैरह। थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर हमारे पूरे इलाके में एक भी डॉक्टर ना हो तो बीमारों को कितनी तकलीफ होगी। इंजीनियर ना हो तो बड़ी बड़ी इमारतें वगैरह कैसे बनेंगे। टीचर ना हो तो बच्चों की तालीम कैसे पूरी होगी। लिहाजा आज के दौर में तालीम ही से खुद की तरक्की, कौम की तरक्की और मुल्क की तरक्की है। अच्छा, तो हाज़रीन, आपने हमारी आफीफा बहन के ख्यालात को सुना। उनका कहना है कि आज के दौर में असली तालीम एक इंसान को कामयाब बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, अब इसके बाद मैं सुहाना बहन से मालूम करती हूँ कि इस पर आप क्या कहना चाहती हैं। जी बहन, ये दुनियावी तालीम और इसकी डिग्रियां हासिल करना सिर्फ ज़रूरत की चीज़ नहीं बल्कि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं। एक फ़ायदा ये है कि डिग्रियां हासिल करने से बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलते हैं, लाखों हज़ारों रुपए पैसे कमा सकते हैं। फिर इन्हीं पैसों से अच्छा घर बना सकते हैं, अच्छी गाड़ियाँ कारें खरीद कर फिर सकते हैं, अच्छे महंगे कपड़े पहन सकते हैं, अपने घर वालों की ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, इस तरह लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि दुनियावी तालीम हासिल करके डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनने वालों की समाज में बड़ी वैल्यू होती है। ये जिस जगह भी जॉब करते हैं वहाँ इनकी हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, किसी चीज़ की भी कमी पेशी होने नहीं देते। तीसरा फ़ायदा ये है कि लोग भी उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, उनके सामने अदब से बैठते हैं, अदब से खड़े होते हैं, इज्जत के साथ बात करते हैं, इज्जत के साथ उनको बुलाते हैं। अच्छा, तो इनका कहना है कि मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने से इंसान को दौलत, इज्जत मिलती है जिससे लाइफ में एंजॉय कर सकते हैं। जी हुज़ैफा बहन, आप भी कुछ अपने ख्यालात हो तो बताएं। जी सुहाना बहन, तुमने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा। ये लाइफ में एंजॉय करने के लिए ये दुनियावी तालीम की डिग्रियां रहना ज़रूरी है, वरना देखो आज इस महंगाई के ज़माने में जो ये दुनियावी तालीम को छोड़कर सिर्फ दीन की तालीम हासिल कर लेते हैं, आज वो कितने परेशान हैं। उनकी तनख्वाहें देखो कितनी कम रहती हैं, 8 या 10 हज़ार। ये 8-10 हज़ार में क्या होता है? इतनी कम तनख्वाहों से घर कैसे चला सकते हैं? फिर ऊपर से इन मौलवी साहेबन को देखो, सहूलतों की बहुत कमी होती है। बेचारे जिंदगी भर खुद भी परेशान, घर वाले भी परेशान रहते हैं। अगर ये लोग भी डॉक्टर, लॉयर या इंजीनियर बन जाते तो इनकी लाइफ भी अच्छी होती। अच्छा जी मोहतरम हाज़रीन, आपने अभी तक हमारे इन 3 बहनों के ख्यालात को सुना। इनका कहना है कि इंसान को कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए असली तालीम बेहद ज़रूरी है और इसके क्या क्या
فائدے ہیں اور یہ تعلیم نہ ہو تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ خیر یہ ان 3 بہنوں کے خیالات تھے۔ اب ذرا ہماری اس طرف بیٹھی ہوئی بہنوں سے بھی معلوم کرتے ہیں کہ اور دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے بھی یہی خیالات ہیں یا کچھ دوسرے ہیں۔ جی جویریہ بہن، آپ کیا بولنا چاہتی ہیں آج کے ہمارے اس ٹاپک کے بارے میں؟ یہ لوگ اسکولوں کی تعلیم اور دنیاوی ڈگریوں کی جتنی بھی تعریف کر لیں، جتنے بھی فائدے بتائیں، مگر آج یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے جو خرابیاں انسان کے اندر پیدا ہو رہی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے پاس تعلیم کا مقصد صرف عیش پرستی ہے، اس لیے تعلیم یافتہ حرص کا غلام بنتا ہے، مال و دولت جمع کرنے میں ایسے اندھا بن گیا ہے کہ نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز اور نہ ہی ان کے اندر انسانوں سے ہمدردی ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہسپتالوں کا حال دیکھ لو، وہاں بیمار سے جتنا اور جس طرح سے پیسہ ہڑپ کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں، ان ڈاکٹروں کو بیمار کی شفا و صحت سے زیادہ اپنی جیب اور پیٹ بھرنے کی فکر ہوتی ہے۔ میں یہ بات تمام ڈاکٹروں کے لیے نہیں بول رہی ہوں، کچھ ڈاکٹر اچھے بھی ہیں ماشاءاللہ۔ اسی طرح شادی کے موقع پر لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کون کرتا ہے؟ یہ ڈاکٹر انجینئر بننے والے پڑھائی میں لاکھوں روپے خرچ کیا تھا، اب یہاں ان پیسوں کو وصول کرنے کی فکر ہوتی ہے۔ میرا بیٹا انجینئر، ہم کو کار ہونا، میرا بیٹا ڈاکٹر، ہم کو یہ ہونا وہ ہونا، کیا یہی انسانیت ہے؟ دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ ان کا مقصد صرف عیش و آرام، مال و دولت ہے، تو ان کے دلوں میں غریبوں سے حقارت اور دوری ہوتی ہے، حتیٰ کہ ان میں جو بڑی پوسٹ پر جاب کرتے ہیں وہ مساجد میں آنے اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، کیونکہ مساجد میں غریب طبقہ ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء کے پاس آنے جانے کو بھی اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، کیونکہ علماء کا طبقہ سیدھا سادہ ہوتا ہے اور ان ڈگری والے لوگوں کی شادیوں میں صرف کار والے، سوٹ بوٹ والے ہی کو بلایا جاتا ہے، غریبوں کو بلانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو آپ کا ماننا ہے کہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کرنے والوں میں یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد میں پوچھنا چاہتی ہوں ہماری فرناز بہن سے کہ کیا کہیں گی۔ اچھا، میرا ماننا یہ ہے کہ موجودہ اسکولوں کی تعلیم حاصل کرنے والوں میں اس تعلیم کے ایک خطرناک اثر میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ آج ہمارے مسلمان بچوں کے دلوں سے ایمان اور اسلام کی عظمت و حمایت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بہت سے تعلیم یافتہ لوگوں میں آج اسلام کی بنیاد، عقائد اور بہت سے احکام کے بارے میں بھی کوئی جانکاری نہیں ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، وضو، قرآن و حدیث کی بہت سی چیزوں سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ کسی کو طہارت کے مسئلے نہیں معلوم تو کسی کو نماز کے مسئلے نہیں معلوم، جن کا نتیجہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ آج اس دنیاوی تعلیم میں کفر اور شرک کے ماحول میں حاصل کرنے والوں نے اسلام سے بیزار ہو کر مرتد ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اجی بہن، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ تو اس دنیاوی تعلیم کے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ گویا اسکول میں پڑھنا، دنیاوی ڈگریاں حاصل کرنا کوئی گناہ کا کام ہے۔ تو کیا اب ہم جاہل بن کر زندگی گزاریں گے؟ اجی عفیفہ بہن، آپ کیوں اتنا غصہ ہو رہی ہیں؟ ہماری فرناز بہن کی باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا گناہ ہے، اس کو چھوڑ کر جاہل بن کر زندگی گزارے۔ میں نے آپ کی بھی باتیں سنی اور ان کی بھی باتیں سنی، اب میں آپ تمام کی باتوں کا جواب دے رہی ہوں، غور سے سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب اللہ کے فضل سے مومن اور مسلمان ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ آپ کی خوشی سے اپنے
डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान, तारीखदान सब बनाए। इन सब उलूम व फनून की हम सबको ज़रूरत पड़ती है, मगर इसके साथ साथ ये बात भी ज़हन में रखें कि पहले अपने आप को खुदा का हकीकी बंदा बनाएं, नबी का सच्चा आशिक बनाएं, दीन का खादिम बनाएं, न कि सिर्फ नाम के मुसलमान रह जाएं, बल्कि सूरत से, सीरत से, फिक्र और ख्याल से मुसलमान नजर आएं। सुहाना बहन, आपने कहा कि दुनियावी डिग्रियों से लाखों रुपए कमा सकते हैं और अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, मगर याद रखो जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं है। दौलत से घर बंगला बना सकते हैं, अच्छी कार में फिर सकते हैं, मगर दिल का सुकून दौलत से नहीं मिल सकता। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों का सुकून और इत्मीनान तो अल्लाह के जिक्र में है। तो हमारी जिंदगी में दुनियावी तालीम के साथ साथ अल्लाह की याद भी होनी चाहिए। हुज़ैफा बहन, आपने कहा कि जिनके पास दुनियावी डिग्रियां नहीं होती उनको कम पैसे मिलते हैं, तो इसका जवाब सुनो। ये उलमा और दीनदारों के पास कम पैसा होता है, मगर उनके पैसों में बहुत बरकत होती है और इनकी जिंदगी खुशहाल गुजरती है। ये तो दुनिया की जिंदगी है जो चंद दिन में खत्म हो जाएगी, मगर इसके बाद आखिरत की जिंदगी है, वहाँ नए डिग्रियां काम आएंगी और नए पैसे। तो हम सबको सिर्फ दुनिया की फिक्र ही नहीं करना, बल्कि दुनिया के साथ साथ आखिरत की जिंदगी बनाना है। तो इसका एक ही रास्ता है कि दुनिया की जो भी तालीम हासिल करे, मगर उसके साथ में दीन को अपनी जिंदगी में लाएं, रोजे नमाज की पाबंदी करें। इस तरह हम दीनदारी के साथ दुनिया के आला से आला डिग्रियां हासिल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत की जिंदगी भी। माशाअल्लाह, हमारी तैयबा सुरूर बहन ने बहुत उम्दा बातें कह दी और ये हकीकत भी है। तो अब मैं आखिर में हमारे तमाम हाज़रीन व सामीन से कहना चाहती हूँ कि आज के हमारे इस डिबेट में हमारी बहनों ने जो कुछ अपने ख्यालात पेश किए हैं, दोनों ही अपनी जगह सही हैं। हम तमाम को बहसियत एक मुसलमान होने के अपने पास दुनियावी तालीम की आला से आला डिग्रियां भी रखनी चाहिए और हमारी जिंदगी को खुदा व रसूल की तालीमात से संवारना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों चीजें एक ही साथ मिलने वाली अगर कोई जगह है तो अली पब्लिक स्कूल है, जो इस वक्त मुल्क व बैरूनी मुल्क में कायम है, जहाँ से बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ दीनी तालीम का भी इंतजाम है। तो आए हम सब मिलकर ऐसे स्कूल में पढ़कर दुनिया व आखिरत को कामयाब बनाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। इसके बाद सिरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर सवाल जवाब का मुकालमा पेश करने के लिए मोहम्मद जाबिर और मोहम्मद अली खान को दावत देती हूँ कि वह आए और अपना मुकालमा पेश करें। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हमारे नबी का नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी कब और कहाँ पैदा हुए? हमारे नबी मक्का शहर में 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। हमारे नबी के वालिदा का नाम क्या है? हमारे नबी के वालिदा का नाम सईदा आमिना है। हमारे नबी के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। हमारे नबी के दादा का नाम क्या है? हमारे नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। हमारे नबी के दादी का नाम क्या है? हमारे नबी के दादी का नाम फातिमा है। हमारे नबी के नाना का नाम क्या है? हमारे नबी के नाना का नाम वहाब है। हमारे नबी के नानी का नाम क्या है? हमारे नबी के नानी का नाम बर्रा है। हमारे नबी के कितने बेटे थे और उनका नाम क्या है? हमारे नबी के 3 बेटे थे, हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारे नबी के कितने बेटियां थी और उनका नाम क्या है? हमारे नबी के 4 बेटियां थे, हजरत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हजरत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा,
جزاک اللہ خیرا.